Christmas is a pagan culture, traditions and belief matud pa sa usa ka mensahe no nga gipadangat sa atoa dihang nangutana ta nganong naay upat ka bulan nga celebration ang Pilipinas sa ato ang giingon nga Christmas. Mao ni siya nga comment. Unsa ang pagan o ang pagano? Ang pagano, description sa mga tawo nga nabuhi sa unang panahon before pa ang paglaganap sa Kristyanismo sa ato ang nasod o before pa gisakop ang Pilipinas sa mga Kastila. Ning ipasabot nga kani nga practices nato karon sa pag-celebrate sa Christmas nahitabo na ni sa una pang panahon even before nilaganap ang Kristyanismo sa atong nasod. Karon atong istoryahan no kay isa man sa atong mga marka sa mga Pinoy nga kita gyud ang pinakataas og celebration sa Christmas. Ang Pasko nahitabo na siya even before nga panganak si Kristo no. Gani gi-state sa Biblia nga gianak si Kristo sa adlaw nga Pasko. Klaro na siya nga dili tungod kay birthday niya atong gi-celebrate ang Pasko. Applicable pa ba sa ato ang panahon karon no ang pag-celebrate sa Christmas? Well, para sa ako yes, kinahanglan pa gid gihapon no tungod kanahimo nato sa culture ug ang mga Pilipino is grabe ka sentimental kabahin sa mga cultures and traditions no kay giilan nato ang atong kaugalingon nga mga Indios katong mga tawo nga napuno sa mga culture ug traditions, mga butang nga nasulat ug wala na hisulat, mga napatik ug wala na hipatik. Isa sa atong mga kinaiya ang pag-preserve na ana. So kay ang atong mga katigulangan nagpractice na manday sila before Kristyanismo, nagpractice na sila og 4 months long nga celebration sa Christmas. So ato siyang ipadayon tungod kay dako siya og value, dako siya og effects sa ato ang ginatawag nga culture sa ato ang nasod. Himo lang questionably ang Christmas o ang Pasko sa dihang nigawas na ang daghan nga mga relihiyon sa Pilipinas sa nasod o sa tibuok kalibutan. Mao na nga dunay mga tawo nga wala na mag-celebrate og Christmas. Pero para sa ako kinahanglan pagid gihapon nga atong i-celebrate ang Christmas tungod kay gusto natong ipakita sa kadaghanan sa mga tawo ug sa atong mga sumusunod nga importante sa atoa ang cultural preservations labi na natong mga Pinoy. So mag-celebrate ba mi og Pasko? Yes, of course. Karon nga tuig mag-celebrate ba mi? Mita sa tagkwarta kay mahal kayo ang bugas. Bye.